Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's now entering the third subtopic in chapter 10, which is sound intensity. Okay, so as I mentioned in the previous video, sound wave is one of the example of mechanical wave and also progressive wave. So kita tahu mechanical wave require medium to propagate to travel. So untuk sound wave, medium yang kita perlukan adalah air particle, air molecule. Okay, so ada juga saya ada explain sedikit mungkin dalam Google Meet session tentang transverse wave dan longitudinal wave. Benda ni kita tak belajar in detail, tetapi dia adalah just dua jenis wave untuk kita differentiate dia punya movement of particle. It's either perpendicular to the direction of wave travel ataupun dia adalah parallel to the direction of wave travel. So kalau transverse, so ingat perkataan T, bukan perkataan huruf T. So maksudnya particle tu perpendicular, sebab T lah kan, perpendicular. Okay, so T perpendicular lah. Kemudian kalau longitudinal wave, particle tu dia vibrate parallel. Maksudnya particle tu vibrate kanan dan kiri. Kalau transverse, atas dan bawah. So dia kalau transverse, dia akan same direction, dia akan perpendicular to the direction of wave lah. Contoh ini adalah direction of wave, so dia perpendicular lah. Tapi kalau longitudinal, dia adalah parallel. So that's why kita panggil sound wave ni adalah longitudinal wave. Sebab actually air particle tu dia akan vibrate kanan dan kiri, back and forth, right and left. So dia akan produce rarefaction and compression between the air molecule. Okay. So untuk learning outcome ni, untuk third learning outcome, untuk third subtopic ni, kita akan define sound intensity. Apa yang dimaksudkan dengan intensity of the sound? So dia punya definition adalah intensity of the sound ni, dia punya simbol. First kita kena tahu simbol dia apa dulu. Simbol dia adalah capital I. Okay, so intensity of sound is defined as power, sound power carried by the wave per unit area. So as simple as I equals to P over A. Okay, so itu dia punya definition. So definition kita kena tahulah. Okay, so kalau kita tengok pada formula dekat bawah ni, so macam saya kata, I equals to power over area. So I ialah intensity, P is the power, A is the surface area. So kalau nak tengok pada dia punya unit-unit dia, okay, so kita fokus kepada unit-unit dia pula. So power, semua orang dah tahu, kita dah belajar dalam chapter 5, power punya unit adalah watt, ataupun dia punya simbol adalah W. Surface area. Okay, surface area apa yang kita nak gunakan? Surface area of sphere sebenarnya. Okay, kenapa sphere? Kenapa spherical? Okay, so apa yang kita boleh imagine? Sound ni, ataupun sumber sound, okay, dia datang daripada satu sumber. Dan macam mana sound tu travel? Kita tahu air particle tu penuh dekat keliling kita. Jadi sound tu dia akan travel in all directions. So imagine, katakanlah ini adalah loudspeaker ataupun apa-apa speaker. So kita tahu air particle tu penuh dekat sekeliling dia. Jadi kita akan imagine sound tu dia akan travel in all direction. Okay. So apa yang kita boleh gambarkan, dia actually kalau dalam bentuk 3D dia adalah sphere. Jadi surface area covered is actually surface area of the sphere. So that's why kita gunakan sphere punya surface area, dan dia punya formula untuk area adalah 4 pi r square lah. So itu adalah formula untuk surface area of sphere. R tu adalah distance between the point source. Contohnya ini adalah point source kita, ini adalah source, kemudian ini adalah point yang kita nak kira dia punya intensity. So ini akan jadi kita punya R lah. Okay, alright. So dari segi unit pula, apa unit bagi area? Of course korang kena tahu dia adalah meter square. Okay, so unit bagi power adalah watt, unit bagi area adalah meter square. Jadi intensity akan jadi watt per
meter square. So as simple as Wm -2. So itu adalah simbol bagi intensity. Okay, so intensity ni adalah scalar quantity. So selain daripada formula I equals to P over A, actually kita boleh expand lagi formula ni sebab kita tahu formula untuk power adalah energy over time, rate of energy. Okay, so kita belajar dalam chapter 5 juga. So dia adalah power ni defined as rate of energy transfer. Jadi daripada formula I equals to P over A tadi, kita boleh expand P kita adalah E over T. Jadi end up kita ada energy over time times with A. Okay, so formula ni lah. Okay, so basically dua je lah formula yang kita kena tahu. I equals to P over A dan power ni pun kita boleh expand kepada energy over time. Okay, tak nak combine pun tak apa as long as korang familiar dengan dua formula ni. Okay, so let's say example 5 here. A loudspeaker radiates sound wave uniformly in all direction. At a distance of 3 meter, the intensity of sound is 0.85 watt meter -2. Calculate the power of the loudspeaker. So dia nak power of the loudspeaker. Kita kira I is given, power yang kita nak dan area kita kena kira lah. Sebab dia hanya bagi distance 3 meter from the 3 meter from the point source. Okay. Jadi power equals to I times A. Saya rearrange saja formula ni. So masukkan nilai intensity. Area punya formula adalah 4 pi R square. Jadi 4 pi times with R is 3 square. Okay, so end up sepatutnya akan dapatlah 96.1 watt. Okay, so question B. Sound intensity at a distance of 6 meter from the source. Okay, so ini simple je. Kita dah ada power, cuma kita nak intensity pada jarak yang lebih jauh, which is 6 meter. Okay, so kita akan gunakan power yang sama. Okay, sebab power of the source, of the sound source should be the same lah. Dia tak akan berubah. That is the power. Awak imagine power supply. Okay, so power is 96.1 watt. So kita akan kirakan intensity baru with the same amount of power, but this time around your R should be 6 square. Okay, so sepatutnya kita akan dapat intensity yang lebih. Kita punya R lagi jauh kan? Okay, so imagine point yang lebih jauh kita akan dengar intensity yang lebih kurang. Jadi suppose kita punya intensity akan jauh lebih rendah. Okay, sebab kita akan imagine mestilah jauh pendengaran, kita punya energy of that energy of that sound tu mesti akan berkurang lah. Okay, basically intensity pun akan berkurang. Okay, so itu untuk example 5. Okay, now kita nak tengok pula a few factors that affect the amount of intensity of sound. Yang pertama adalah amplitude, yang kedua adalah distance from a point source. Untuk point yang kedua ni sebenarnya kita boleh fikir logik je. Sebab kita relate dengan example 5 tadi, compared to distance of 3 meter dengan 6 meter, of course lah intensity kita akan berkurang sebab point semakin jauh. So itu yang kita nak relate dekat point yang kedua. So kalau kita cerita tentang distance from point source, mestilah point yang lebih dekat dia akan ada intensity yang lebih tinggi compared to point yang lebih jauh. Okay, tetapi dari segi amplitude pula, macam mana kita nak ceritakan tentang amplitude? Okay, so actually intensity ni dia adalah directly proportional to the square of the amplitude of the wave. Okay, so kita masih lagi cerita tentang wave ya, dan dalam wave ada vibration of particle. To be specific, ini adalah sound wave, so vibration of air particle. Okay, so macam mana amplitude boleh affect intensity of sound? So kalau ingat lagi daripada chapter 9, kita ada belajar tentang formula untuk total mechanical energy, which is given by half m omega square E square. Dekat sini adalah relation antara energy dan juga amplitude square. Okay, so energy dengan intensity ni, dia ada direct relation lah daripada formula I equals to power over area. Dan power punya formula adalah energy over time. Okay, jadi apa yang berlaku adalah bila amplitude of the particle is higher, is greater, what will happen? Dia akan carries more energy and then intensity akan lebih tinggi.
Okay, so kita nampak diagram dekat bawah ni, relation antara, ataupun kita nampak dia tunjukkan diagram, illustration di mana amplitude yang lebih, diagram pertama, amplitude dia lebih pendek, dia punya vibration tu lebih, dia punya amplitude of vibration tu kurang, kemudian compare to diagram yang kedua, amplitude of vibration tu lebih besar. Jadi kita akan relate dengan energy dan seterusnya akan relate dengan intensity. Jadi amplitude yang lebih kecil, smaller amplitude correspond to low energy transfer, jadi akan menyebabkan intensity of the sound will be lower. Okay, so boleh faham lah, untuk larger amplitude of course lah intensity of the sound will be higher. So that's why kita kata dia directly proportional. So graph ni kita kena tahu macam mana nak plot graph of intensity against amplitude square dan intensity against amplitude sahaja. Okay, so kalau intensity against amplitude square, kita tahu dia adalah directly proportional, jadi dia akan straight line sahaja. Dia punya graph adalah straight line sebab dia A square. Tapi kalau kita plot I against A sahaja without square, logically korang kena tahu benda ni dalam maths macam korang plot Y versus X dengan Y versus X square lah. So dia akan jadi lebih kurang half smile graph. Okay, dia akan jadi quadratic graph. Okay, sebab kita tak include dia punya square dekat situ. Alright, so let's proceed to the next factor, which is distance from the point source. Okay, yang ni kita boleh imagine sendiri. Of course, I dengan R tu, distance from point source tu, dia akan inversely proportional. Kenapa inverse? Of course lah, point yang lebih jauh, intensity akan lebih rendah. So, point yang lebih jauh, that means increasing the distance from a point source will decrease the intensity. So, mana dapat relation ni? Kita ada intensity equals to power over area, dan area kita adalah surface area of sphere kan? Okay, 4 pi r square. Jadi kat sini kita boleh nampak I dengan r square ni is actually inversely proportional. Okay, tadi saya ada ceritakan, earlier saya ada ceritakan tentang kita akan picturekan the direction of sound wave travel in a sphere. Okay, so imagine this is the sound, source sound. Ni datangnya point source kita, dan kita akan consider dia punya sphere. Okay, so sphere mungkin ni point pertama lah, lebih dekat. Kemudian kalau lebih jauh sikit, so masih lagi sphere. Jadi that's why dia akan travel in all direction. Kita akan picturekan dia sebagai surface area yang covered from the point source. Okay, so ini yang dikatakan dengan surface area, dan formula dia, dan dia punya formula yang kita akan gunakan adalah 4 pi r square untuk surface area of the sphere. Jadi relation between intensity dan juga distance from a point source, kalau kita nak plot I dengan versus 1 over r square, dia akan jadi directly proportional lah, straight line graph. So I versus 1 over r square, dia akan jadi straight line graph. Tetapi kalau kita nak plot I dengan R, dia akan jadi inversely proportional juga. Sebab increasing the amount of R, what will happen? Dia akan decrease the amount of I. Okay, kita boleh tengok sebenarnya relation dia. Kalau kita compare R1 dekat sini, kita gunakan color lain lah. Contoh, R yang pertama, yang lebih pendek I yang pertama. Kita compare to R yang kedua, dia akan ada I2 yang lebih rendah. Okay, I2 yang lebih rendah compare to I1. Okay, so that's why dekat sini kita boleh nampak sebenarnya relation dia adalah 1 over 4, 1 over 9 sebab kita square. Okay, kalau boleh nampak lah kat sini 1 over 9, 1 over 4, sebab 1 over 4 dengan 1 over 9 contoh of course lah 1 over 9 ni akan jadi intensity yang lebih kecil. Katakanlah R kita 3, so bila kita substitute dalam ini kita akan dapat 1 over 9. Okay, jadi 1 over 9 tu value dia much smaller compared to 1 over 2 square, which is 1 over 4 lah. Okay, menunjukkan intensity lebih rendah. Okay, so itu sahaja untuk 10.3. Thank you.